I want to talk about what are the principles to help you finish strong. Saya mau bagikan prinsip untuk kita finish strong. Our first talk was about your passion for number 1. Tadi kita bicara Please tentang God. gairah untuk Number memperkenan 2, Tuhan. passion Nomor for 2, excellence. gairah untuk yang terbaik. Passion for God's truth. Ketiga, gairah untuk kebenaran That's what Tuhan. you want to teach to your disciples, to your leaders. Ini yang ingin kita ajarkan kepada murid-murid dan para pemimpin Anda. To make an impact for God's kingdom, you begin also not just with yourself, with your family. Untuk membuat dampak, jadi bukan hanya mulai dari Anda, tapi juga keluarga Anda. So we discussed this morning, how do you have an impact with your family, MRI. Tadi pagi kita udah bicara tentang bagaimana dampak dengan keluarga, yaitu Model. MRI. Model, relationship, and be intentional. Intentional. The truth is, sometimes you get discouraged. Kadang-kadang kita jadi patah semangat. So I want to share with you, to finish strong, what are some motivations you need to learn Saya akan bagikan beberapa motivasi untuk kita supaya tidak patah semangat from the life of Paul. dari kehidupan Rasul Paulus. So I want to share with you a few things about the Apostle Paul. All right? Paul went through a lot of problems, a lot of hardship. Rasul Paulus mengalami banyak rintangan. The Apostle Paul is so committed, he does not mind problems. Tapi dia begitu berkomitmen sehingga dia tidak mundur walaupun banyak tantangan. How many of you get discouraged in the ministry, in your life sometimes? You get discouraged. Berapa banyak yang pernah mengalami capek, mata semangat dalam pelayanan? Why do you get discouraged? Kenapa Anda patah semangat? Think, what makes you discouraged? Apa yang membuat Anda patah semangat? Remember your pastor talks about Kung Fu, huh? Kung Fu? Ingat Bapak Kepala Spiritual mengajarkan Kung Fu. What is number 1? Yang nomor 1, Know God. Number kenali 2? Tuhan. Kenali diri Number sendiri. 3? Your enemy. Kenali musuhmu. Satan has 3 favorite tools. Setan punya 3 favorit senjata. Number 1, to deceive you. 1, menipu Anda. So that you will have wrong thinking. Jadi pemikiran Anda dibuat keliru. So you need to know the Bible. Anda harus kembali ke Alkitab. Second, his favorite tool is to discourage you. Yang kedua, dia suka buat Anda patah semangat. You are discouraged many times by other Christians, Mungkin by gara-gara circumstances. orang lain, orang Kristen, sesama orang Kristen, atau karena keadaan. Number 3, Yang ketiga, he will distract you. dia akan mengalihkan perhatian Anda It's through busyness, too busy. melalui kesibukan. But today I want to share with you what motivated Paul. Apa yang memotivasi Rasul Paulus? Kita akan belajar sama-sama. Okay. You know, Paul went through a lot of problems. Rasul Paulus mengalami banyak tantangan. Let's read 2 Corinthians chapter 11, 24-25. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Do you notice about Paul? 5 times he was whipped 39 times. 5 kali Paulus dicambuk 39. 3 times beaten with rods. 3 kali dipukuli dengan tongkat. 1 time stoned to death. 1 kali dilempari batu sampai mati. 3 times shipwrecked. 3 kali karam kapal. A night and a day stranded in the open sea. 1 malam, 1 hari 24 jam terdampar di laut. How many of you have experienced at least one of those? Ada yang pernah mengalami satu aja yang ini? Oh, one. What happened to you? Apa yang terjadi, Pak? Mengalami dari 5 ini, Rasul Paulus. Oh, shipwreck. Shipwreck. Where?
Di mana? Bali Beach. And he spent one night, one day. 24 hari, seharian, one night, satu malam. Did you get scared? Takut. Yeah. Scary, huh? Menakutkan bukan? The truth is, many of us do not have this kind of problems. Tapi kebanyakan dari kita nggak pernah mengalami ini. Paul had a lot of problems. Rasul Paulus mengalami banyak masalah. For example, Contoh, on top of having all of these problems, di atas dari semua alam yang dialami he ini, talks about, dangers, walking, robbers, countrymen. Can you read all of those di dangers? ayat 26 dia berkata lagi, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. And then he continued. Lalu masih diteruskan. He says in 2 Corinthians 11, 27, 28, Ayat 27, 28. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. So, I want to share with you 4 important truths about Paul's motivation. Saya mau bagian 4 kebenaran dari pelayanan Paulus. Number 1, the truth about eternity. Yang pertama, kebenaran tentang kekekalan. The truth about accountability. Yang kedua, kebenaran tentang akuntabilitas. The truth about God's love. Kebenaran tentang kasih Allah. The truth about God's mission. Dan yang terakhir, kebenaran tentang misi Allah. I'm sure you can discover many more, but I want to focus on 2 Corinthians chapter 4 and 5. Tentu saja Bapak Ibu bisa menemukan hal yang lebih lain lagi, tapi kita mau fokus di 2 Korintus 4. Let's read together. Verse 2 Corinthians chapter 4, 16. Ayat yang ke-16. Paul said, we do not lose heart. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sometimes you lose heart. Kadang-kadang kita tawar Sometimes hati. you are discouraged. Kadang-kadang kita patah semangat. But look at his perspective. Lihat perspektif Paulus. He said, our outer man is decaying, our inner man is being renewed day by day. Manusia lahiriah kami mungkin semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin dibarui dari hari ke hari. The reality that our body is decaying. Kenyataannya memang tubuh kita semakin lemah. You know, when I was younger and with my friends, we never talk about our body. Ketika saya masih muda, saya ini nggak pernah mengeluh tentang tubuh saya. Now at my age, Sekarang di usia saya, when we meet with other pastors our age, kalau ketemu sesama pendeta seumuran, we always talk about pain here, pain sakit there. sini, sakit sini, What kind of food supplement? suplemen apa How do yang you become bagus, strong? gimana supaya sehat. Yes or no, Pastor? Huh? Because our outer man Karena is manusia decaying. jasmani kita semakin menurun. The truth is, you tell your neighbor, you will get old one day. Tell your Beritahu neighbor. tetangga Anda, nanti kamu juga akan tua. And the truth is, your body will also get old. Dan kenyataannya tubuh jasmani kita juga akan will menua, decay. akan menurun. Now look at his perspective. Lihat perspektif Paulus. Momentary light affliction is producing for us eternal weight of glory. Sebab penderitaan ringan yang sekarang dalam bahasa Inggris temporary, sementara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. So he looks at our problem as momentary. Dia melihat penderitaan sekarang ini sementara. He looks at our affliction as light Ini ringan in comparison with eternal. dibandingkan dengan kekekalan. It's called a perspective of eternity, the reality of eternity. Ini dinamakan perspektif kekekalan. He says, we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. The things which are sin are temporal, the things which are not sin are eternal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. So, the reality of eternity is very important. Kenyataan dari kekekalan itu sangat penting. Paul says, I do not look at temporal things. Paulus berkata, aku tidak lihat yang sementara, I look at the reality of eternity. tapi aku melihat realita kekekalan. Ladies and gentlemen, sooner or later, you are going to leave this world. Bapak Ibu, berita buruk adalah cepat lambat kita semua akan meninggalkan dunia ini. Sooner or later, you will experience the meaning of eternity Cepat atau lambat kita akan mengalami kekekalan. in the presence of God. Di dalam hadirat Tuhan, All your pain will be gone. semua sakit kita akan All your dihilangkan. disappointments will be transformed. Segala kekecewaan kita akan diubahkan. In the meantime, Sementara itu, do not look at the things which are temporal, but at eternal things. jangan melihat hal yang sementara, tapi lihatlah yang kekal. So he talks about the body. Dia bicara tentang tubuh. He says, this earthly tent will be torn down with a building from God. Di dalam 2 Korintus 5, kemah kediaman tempat kita ini akan dibongkar. The reality is our body is compared to a tent. Jadi tubuh kita ini dianalogikan dengan kemah It's temporal. sementara. But someday God will give you a super body. It is called a building from heaven. Tapi suatu hari kita akan menerima tubuh yang super yang disebut di dalam ayat ini adalah kediaman atau dalam bahasa Inggrisnya Verse building, 2. bangunan. Verse 2 says, in this body we groan. We long to have a new body in heaven. Di ayat juga dikatakan bahwa selama di dalam kemah ini kita mengeluh. You know, there are times when I wake up in the morning and I limp a little in the morning, okay? Sering kali saya bangun pagi dan saya agak terpincang-pincang But pagi. praise God, look, today I can walk. No Tapi problem. sekarang saya nggak masalah bisa jalan. Pastor, you can walk also. And Pastor, you're good in dancing, you know, because still healthy. Masih sehat, Pak Roni bisa dansa. So ladies and gentlemen, what should motivate you is not temporal. Apa yang harus memotivasi Think kita? of eternity. Jangan yang sementara, A new tetapi yang body. kekal. A new super body. Tubuh yang baru, supranatural. So in the meantime, if you have problem, it's okay. Jadi kalau sekarang ada banyak masalah, nggak apa-apa. You don't have to look for problems. Kita memang nggak perlu cari masalah. The problem will look for you. Masalah yang cari saudara. And you will be tempted to give up. Dan Anda akan terpancing untuk menyerah. Don't give up. Jangan pernah menyerah. Because the Bible tells us you must be of good courage. Karena Alkitab berkata di ayat 6, kita harus selalu While at home in the body, tabah. absent from the Lord, we walk by faith, not by sight. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We are of good courage, prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. When my sister-in-law was about to die because of cancer, Ketika saudara ipar saya hampir meninggal karena kanker, my sister-in-law told my brother, saudara ipar saya berkata kepada saudaranya, when I die, do not be sad, kalau saya meninggal jangan sedih, because I will be dancing in the presence of God in heaven. karena aku akan menari di hadapan Tuhan dalam hadirat Tuhan. So my sister-in-law told my brother, Jadi saudara ipar saya berkata kepada saudaranya, tell everybody, katakan pada semua orang, I am dancing in heaven, not this body aku of sedang death. menari di surga bukan dengan tubuh ini. My friend, Teman-teman, if you want to be motivated properly, kalau Anda mau termotivasi dengan benar, think of the reality of eternity pikirkan tentang kekekalan in the presence of Jesus. di hadirat Yesus. Number 2, Yang kedua, you must realize the truth about accountability. kita harus tahu kebenaran tentang akuntabilitas atau pertanggunggan jawab. What does it mean to be accountable? Apa maksudnya bisa bertanggung jawab? The Bible tells us in 2 Corinthians chapter 5, Paul tells us Di ayat 9,
our ambition is to please God. Yaitu ambisi kita dalam menyenangkan Tuhan. Why? Why should we please God? Kami berusaha. Mengapa kita harus berusaha menyenangkan Tuhan? Because the next Bible verse tells us in verse 10, Karena di ayat 10 berikutnya, he says, we must all appear before the judgment seat of Christ. kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Notice, we must all appear Kita before the semua judgment seat of Christ. harus menghadap. Each one, Setiap kita. each one. Setiap kita. You, me, my children, one by one, Anda, saya, anak-anak saya, will satu stand persatu before the Lord, akan berdiri di hadapan Tuhan, be recompensed by His deeds according to what He has done, good or bad. mendapatkan upah sesuai yang dilakukan, baik atau buruk. You know, this truth is very real. Ini adalah kenyataan yang sangat real. Paul wrote in Romans 14, verses 11 and 12, as I live, says the Lord, every knee shall bow, every tongue will give praise to God. So then, each one of us will give an account of himself to God. Di dalam Roma 14 ayat 11 dan 12 tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Everybody, can you read verse 12 together? Ayat 12 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Each one will give an account of himself to God. I cannot give an account of your life. Saya nggak bisa bertanggung jawab untuk hidup Anda, My children, anak-anak saya. each one of them will be accountable to God. Setiap mereka harus tanggung jawab sendiri-sendiri. So realize one day you are accountable to your Master, Savior, King of Kings, Jesus. Sadar bahwa Anda suatu hari akan bertanggung jawab kepada Tuhan Anda sendiri. That should motivate you Itu harusnya to memotivasi Anda finish strong. untuk finish strong. One of the great example is this Japanese soldier, Hiro Onado. Kita belajar dari contoh tentara Jepang ini, How Hiro many of Onoda. you have heard of this Japanese officer? Berapa banyak pernah dengar kisah ini? If you know, I know how old you are also. Kalau yang pernah tahu, saya tahu umur Anda. Because he was a military officer sent to the Philippines during the Second World War. Dia adalah tentara Jepang yang dikirim ke Filipina waktu Perang Dunia Kedua. When the war ended in 1945, Ketika perang berakhir tahun 45, he did not surrender. dia tidak menyerah. He did not believe that the war is over. Dia tidak percaya bahwa perang sudah selesai. He kept fighting, hiding in the mountain. Dia terus bersembunyi dan terus berperang di hutan. He kept fighting, sabotaging work for 30 years. Dia terus perang mensabotase lawan selama 30 tahun. Even though the people told him the war is over, you surrender. Walaupun sudah diberitahu Jepang sudah menyerah, kamu sudah He berhenti will aja. not surrender. Dia tidak mau menyerah. They have to look for his commanding officer in Japan. Mereka harus cari komandannya yang di Jepang. So they flew the commanding officer, who is now no longer a soldier, but he flew all the way to the Philippines. Komandan itu harus diterbangkan khusus dari Jepang, walaupun dia sudah bukan tentara lagi. His commanding officer is a major by the name of Taniguchi. Komandannya adalah Mayor Tamiguchi. And Taniguchi told him, surrender, the war is finished, surrender. Mayornya menemui dia dan berkata, sudah menyerahnya, perang sudah selesai. He surrendered in 1974. Tahun 74 baru menyerah. 30 years later. 30 tahun kemudian. Why? Kenapa? He was so committed Dia sangat to his komitmen commanding officer. kepada komandannya. Until my commanding officer tells me to surrender, I will not surrender. Kalau bukan komandanku yang suruh aku menyerah, aku tidak akan menyerah. He is a hero in Japan Dia pahlawan di Jepang. because he knows he is accountable to his officer. Karena dia diperhitungkan sebagai akuntabel. You and I are accountable to the King of Kings. Kita semua harus Jesus. bertanggung jawab kepada Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. So do not surrender Jadi jangan pernah menyerah until Jesus tells you
your time is up. Sampai Yesus sendiri berkata, Let's waktumu keep sudah being faithful selesai. to the Lord. Amen. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Number 3, Yang ketiga, the Bible tells us you Alkitab must berkata, also be motivated by the love of God. kita harus dimotivasi oleh kasih Allah. The truth about God's love. Kebenaran tentang kasih Allah. Not just eternity, Bukan cuma kekekalan, accountability, akuntabilitas, God's love. tapi juga kasih Allah. Let's look at the Bible. Mari kita lihat. 2 Corinthians chapter 5, 2 Korintus 5, same chapter, pasal yang sama. Paul tells us the love of Christ controls us. Sebab kasih Kristus yang menguasai, mengontrol kami. Paul uses a very amazing word. He uses the word controls. Rasul Paulus pakai kata yang kuat, yaitu kontrol, menguasai. That word, the love of Christ controls us, is a description of somebody that has no freedom. Whatever he does, he is controlled. Kata kontrol ini begitu kuat, artinya adalah orang itu tidak bisa punya kehendak sendiri karena dia dikuasai. But he is controlled by the love of Christ. Tapi yang menguasai adalah kasih Allah. You know, fear is a great motivation, but love is a greater motivation. Rasa takut itu adalah motivasi yang besar, tetapi cinta itu lebih besar. And because of that, Paul said, I am controlled by the love of Christ. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa kasih Allah lah yang mengontrol aku. I heard many of you know this movie. Banyak yang sudah tahu film ini? Sorry. How many of you have seen this movie? Berapa banyak yang sudah lihat film ini? This movie is about, I've not seen this movie. He was the one who told me, Indonesian movie. Pak Peter belum lihat tapi saya yang cerita. Remember, Indonesian, very smart. Orang Indonesia pinter-pinter loh. It's about the power of love over the power of fear. Ini adalah kuasa kasih melebihi kuasa ketakutan. Some wives, you want to change your husband by means of whatever method you do. The most powerful method is love. Banyak istri ingin mengubah suaminya, tetapi yang terbesar kekuatannya adalah cinta. You know, in Los Angeles Times many years ago, it talks about a father who lost 100 pounds. Di dalam satu surat kabar di LA, ada seorang ayah rela menurunkan berat badannya 103 pound atau 50 The kilo. father was overweight. Dia overweight, He cannot lose weight. dia susah turun berat badan. He tried gym, he tried everything. Dia sudah nge-gym, dia sudah olahraga. One day the doctor said, your daughter need a kidney transplant. Suatu hari dokter berkata, putrimu perlu transplantasi ginjal. Or else your daughter will die. Kalau enggak, putrimu akan meninggal. But the only kidney that is compatible is your kidney. Satu-satunya ginjal yang cocok cuman ginjal Anda sebagai ayah. But you are overweight. Tapi kamu overweight. I cannot operate on you. Saya nggak bisa operasi Anda. You need to lose weight. Anda harus kehilangan berat. You know the father did because of love. Ayah ini melakukan karena cinta. He lost 100 pounds. Dia kehilangan 100 The lebih power of love. Kuasa cinta. You know what motivates me to serve the Lord? Apa yang memotivasi saya melayani Tuhan? His love for me. Karena kasih Tuhan kepada saya. Because He loves me, I Karena Dia realize mengasihi aku I lebih love Him dahulu. also. Maka aku mau You mengasihi. cannot love God in your own power. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. You need to experience the unconditional love of God for you. Anda harus mengalami Then and only cinta then yang tidak can you learn to love Him terkondisi back. oleh Tuhan. Unconditional love. The Bible tells us we love because He first loved us. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang mengasihi terlebih dahulu. This is so real that if you look at John, 1 John chapter 4 verse 19, Kalau let's kita read lihat this together. 1 Yohanes 4 ayat 19. We love because He first loved us. Now when Peter denied Jesus 3 times, remember? Ketika Petrus menyangkali Yesus 3 kali, How did Jesus restore Peter? bagaimana Yesus merestorasi Petrus? Do you recall? Ingat, Jesus told Peter, you are going to deny me. And Peter said, no, I Yesus will not deny berkata, you. oh Petrus kamu akan menyangkali aku 3 kali. Oh nggak mungkin Tuhan. But the truth is, Peter
denied Jesus how many times? 3 Tapi times. Petrus akhirnya menyangkali Yesus 3 kali. The Bible says Peter cried. Petrus menangis. I won't be surprised if Peter was discouraged. Saya tidak heran kalau dia juga patah semangat. How did Jesus restore Peter? Bagaimana Yesus merestorasi Petrus? How did he motivate Peter Bagaimana dia memotivasi lagi to finish strong? untuk finish strong? Are you familiar with that story in the Gospel of John? Anda tahu kisah di Yohanes? John 21:15 to 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. You know, Jesus asked Peter 3 times. Yesus bertanya pada Petrus 3 kali. Notice he did not scold Peter. Tidak pernah Yesus memarahi Petrus. He asked Peter, Petrus, do you love me more than this? apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lain? Then he asked him another time, Lalu dia tanya lagi, Simon, son of John, do you Simon, anak Yona, love me? apakah kau mengasihi aku? And then the third time, Lalu yang ketiga kali, Simon, do you love me? Simon, apakah kau mengasihi aku? The important lesson here is you will only finish strong, be faithful to the end, if you always remember loving God because He loves you. That will help you. Love the Lord. Pelajaran dari sini adalah kita hanya bisa finish strong kalau kita selalu mengingat bahwa kasih Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. So, can I ask you a question? Saya tanya kepada Anda, Do you love Jesus? apakah Anda mengasihi Yesus? Do you love Jesus? Apakah Anda mengasihi Yesus? You see, if you love Jesus and your children love Jesus, obeying Jesus is not a problem. Kalau kita mengasihi Yesus, kalau anak-anak kita mengasihi Yesus, maka taat kepada Yesus itu gampang. If you love Jesus, serving Jesus is not a problem. Kalau kita mengasihi Yesus, maka melayani Yesus itu mudah. If your children love Jesus, obeying Jesus is not a problem. Kalau anak-anak Anda mengasihi Yesus, maka melayani Yesus itu gampang. But if you don't love Jesus, everything is the problem. Tetapi kalau Anda tidak mengasihi Yesus, semuanya sulit. Attending small group, attending Bible study, sharing the gospel, everything is a problem if you don't love Jesus. Ikut komsel, belajar Alkitab, ikut doa ini, doa itu akan susah kalau kita tidak mengasihi Yesus. You know, when my eldest son fell in love with a girl, Ketika putra tertua saya jatuh cinta, my wife and I were surprised. saya dan istri itu shock. One morning, he got up at 3:30 in the morning to drive the car. You know why? Because he wants to bring his girlfriend to the airport. Suatu pagi kami kaget karena anak kami bangun jam 3 pagi You know, when untuk there is mengantar love, when there calon is istrinya love, ke you will airport. wake up in the morning very early. Kalau Anda jatuh cinta, jam berapapun Anda akan bangun. When there is no love, Kalau nggak ada cinta, everything is a problem. semua sulit. So love is very important. Jadi Amen. kasih sangat penting. Amin. All right. And lastly, Yang terakhir, the truth about God's mission. kebenaran tentang misi Allah. You know, you must understand God's mission for us. Anda harus mengerti misi Allah buat kita. And the foundation of God's mission is what He has done for you. Dasar dari misi Tuhan adalah apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Let us read this. Mari kita baca. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things pass away, new things have come. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. If you are in Christ, Kalau Anda di dalam Kristus, something supernatural has happened. sesuatu yang supranatural terjadi. You are a new creation. Anda adalah ciptaan baru. All things pass away. Yang lama semuanya berlalu. Many Christians are paralyzed by their past. Banyak orang Kristen itu dilumpuhkan oleh masa lalu mereka. Many of us have past hurts, Banyak dari past kita pain, past failures. punya sakit di masa lalu, kegagalan di masa lalu, cerita yang buruk di masa lalu. I've seen many leaders who have father wound, mother's wound. Saya melihat ada banyak pemimpin gereja yang punya sakit karena ayah rohani atau ibu rohaninya. They never experience the love of a father, the acceptance of a father. They have bad memories. Mereka tidak pernah mengalami kasih seorang ayah, kasih seorang ibu, dan mereka punya memori yang buruk. You cannot change your past. Anda tidak bisa mengubah masa lalu.
Surrender your past to Jesus. Tapi serahkan masa lalumu kepada But that's Yesus. what Jesus can do. Itu yang Yesus bisa lakukan. He will make all things new. Dia akan membuat semuanya baru. Because of this amazing reality, Karena satu realitas yang luar biasa ini. what Jesus can do in your life, Apa yang Yesus bisa lakukan dalam hidupmu. He now tells us your mission. Dia sekarang memberitahu misinya. All these things are from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. God has given you a mission. Tuhan sudah memberikan ada misi. It's called the ministry of reconciliation. Namanya pelayanan pendamaian. Reconciliation means to restore relationship. Rekonsiliasi adalah menghubungkan kembali satu hubungan yang rusak. And everything is from God. Dan semuanya dari Tuhan. His initiative, Inisiatifnya Tuhan. He asks you Dia minta saudara to reconcile people. untuk merekonsiliasi To orang God. lain kepada Dia. Let's read the next verse. God was in Christ reconciling the world to Himself. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Not counting their trespasses against them. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. He has committed to us the word of reconciliation. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. You know, the Bible is amazing. Alkitab itu luar biasa. God inspired Paul to write our mission together. Tuhan menginspirasi Rasul Paulus untuk menuliskan misinya bagi kita. That God was in Christ reconciling the world to Himself. Allah di dalam Kristus memperdamaikan dunia dengan dirinya. But Tetapi the job to tell people, He has given it to us. pekerjaan untuk memberitakan hal ini dipercayakan kepada kita. Notice, He has committed to us the word of reconciliation. Dikatakan di situ bahwa Dia mempercayakan, mengkomitmenkan pelayanan itu kepada kita. Are you aware of your mission from Jesus? Apakah Anda sadar dengan misi Anda dari Yesus? This mission is so important. Misi ini sangat penting. Until you experience reconciliation with God, you will not be excited to tell others the good news. Anda tidak akan pernah excited untuk memberitakan kabar pendamaian kalau Anda sendiri belum mengalaminya. My concern is some of you here, you have been serving the Lord for many years, Kekhawatiran saya adalah ada banyak di antara saudara sudah melayani Tuhan, but you have never understood the grace of God. tapi Anda belum memahami kasih karunia Tuhan. What do I mean? Apa maksud saya? How many of you know the name of John Wesley? Berapa banyak yang tahu nama John Wesley? John Wesley. John Wesley is a mighty man of God used by God, okay, to bring about revival. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk To revival bring spiritual revival in England. di Inggris. But he was a missionary for many years to America. Dia jadi misionari beberapa tahun di Amerika. But what was shocking, Yang mengejutkan, he was not even sure of his own salvation. dia sendiri belum yakin bahwa dia selamat. When he was going back from America to England, there was a storm on the sea. Ketika dia kembali dari Amerika ke Inggris, dia mengalami badai di laut. And John Wesley was amazed when he saw some real Christians at peace. Dan dia kaget ketika lihat beberapa orang Kristen tenang-tenang saja. But he has no peace. Tapi dia belum tenang, damai. He was curious. Dia kepingin tahu. These people are sure of their salvation, Orang-orang ini begitu yakin dengan keselamatannya. but I'm not sure. Kok saya belum ya? Until he understood salvation is by grace alone through faith. Sampai dia mengerti bahwa keselamatan itu hanya oleh karena kasih When karunia. he transferred his faith from himself to Jesus Christ. Ketika dia mentransfer iman kepada dirinya, dari dirinya kepada iman kepada Yesus, Some of you here may be like John Wesley. mungkin di antara saudara ada yang seperti John Wesley. You are serving God, Anda sudah melayani Tuhan, but you don't really have assurance tapi Anda belum yakin of reconciliation. tentang rekonsiliasi. You must know
this verse. Anda harus membaca ayat ini. Paul said, He made Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God. in Ayat him." 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. If you really want to understand the message of the gospel, Kalau Anda benar-benar ingin tahu apa misi pesan Injil, if you really want to understand the grace of God, kalau Anda benar-benar ingin mengerti kasih karunia Tuhan, if you want to help somebody really be assured of how to go to heaven, kalau Anda benar-benar ingin yakin masuk surga, look at this verse. lihat ayat ini. It's called the principle of substitution. Ini adalah prinsip penggantian. The principle of He made him who knew no sin. Jesus has no sin. Tuhan membuat Yesus yang tidak punya dosa. Jesus never committed sin, Yesus tidak pernah melakukan dosa, but He took our sin. tapi dia mengambil That's the semua meaning. dosa kita. Ini ayat ini. He made Jesus, let's read that. He made him who knew no sin to become sin in Dia our behalf. membuat Yesus yang tidak kenal dosa itu menjadi dosa. Do you understand? Anda bisa memahami? Jesus was without sin. Yesus itu tanpa dosa. When He died on the cross, Ketika dia mati di kayu salib, He took your sin. dia mengambil alih dosa-dosa kita. And that's why Jesus can say, "Why are you forsaking me?" Karena itu Yesus di kayu salib berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku?" Because God is holy. Karena Tuhan itu kudus. God can never accept sin. Tuhan tidak pernah bisa menerima dosa. So Jesus says, "Why have you forsaken me?" Kenapa Allahku engkau meninggalkan aku? Because He took your sin. Karena dia mengambil And alih then- dosa kita semua. Continue. Lalu dilanjutkan, So that we might become the righteousness of God in Him. supaya kita menjadi kebenaran di dalam dia. You know what this verse is saying? God took away your sin Allah mengambil alih semua dosa, menghapuskan. and He placed in you the righteousness of Christ Himself. Dan dia menempatkan kebenaran Kristus di dalam diri Anda. When God looks at you, He sees Christ. Ketika Tuhan lihat saudara, He dia sees lihat his- Kristus. Christ's righteousness is in you, Dia melihat kebenaran Kristus di dalam dirimu. not your righteousness. Bukan kebenaranmu. The principle of substitution. Ini adalah prinsip substitusi atau penggantian. Once you understand this, Begitu Anda mengerti hal ini, you experience Anda mengalami real salvation. keselamatan yang real. My friend, your salvation is because of Jesus. Sahabat-sahabat, keselamatan Anda hanya karena Yesus. In you. Di dalammu. Do you trust Jesus? Apakah Anda percaya Yesus? Is He your Savior? Apakah dia juru And selamatmu? that, my friend, is our message. Itulah pesan kita. What does it mean, our message? Apa Look, maksudnya pesan ini? look at 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Kita lihat yang ayat 20. Let's read this together. Kita baca sama-sama. We are ambassadors for Christ, As as though God were making an appeal through us. We beg you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Bahasi. We are ambassadors. What is Jadi kami ini ambassador? adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Can you tell your neighbor, you are God's ambassador? Katakan kepada tetangga Anda, engkau duta besar Tuhan. My friend, when our church member became the ambassador of the Philippines to Indonesia in the last administration, Beberapa saat yang lalu, salah satu anggota jemaat kami menjadi duta besar Filipina. I talked to our ambassador. Saya bicara kepada duta besar itu. He was stationed in Jakarta. Dia ditempatkan di Jakarta. I told him, what is your main responsibility? Apa tanggung jawab utamamu sebagai duta besar? You have to know my friend is a businessman. Dia adalah seorang bisnismen. He was never into this, protocol of being an ambassador because he's a businessman. Dia nggak pernah mengalami protokoler birokrasi karena dia adalah But the bisnismen. president appointed him to become ambassador. Tapi presiden menuju dia jadi duta besar. Do you know what are his instructions? Apa instruksinya? Rule number 1. Peraturan pertama.
You cannot give your own opinion. You must only give the position of the President of the Philippines. You represent the Philippines, not yourself. Kamu tidak boleh memberikan opini dari dirimu sendiri, kamu hanya boleh memberikan opininya Presiden Filipina. And number 2, Yang kedua, you have to dress and act properly. kamu harus berpakaian dan bertindak yang proper, yang benar. Because my friend is Filipino-Chinese. Teman saya ini seorang He Filipina tapi likes to Chinese. bargain. Dia suka You know negosiasi. bargain? Tahu? Discount when you go to the Nawar. store. Diskon. Do not bargain. Jangan You are the ambassador. pernah nawar karena kamu duta besar. Number 3, Yang ketiga, when you go to the public, kalau kamu tampil di hadapan umum, remember ingat, you represent the Philippines. kamu mewakili bangsa Filipina. So I'm telling you now, you represent the King of Kings. Anda semua mewakili raja di atas segala raja. You have to act properly. Anda harus bertindak yang benar. You must give the message of the King of Kings. Anda hanya boleh memberikan pesan raja. That is your job, my job. Itu tugas kita. We tell people that God loves them and they need to surrender to the King of Kings because they need reconciliation. Kita berikan pesan bahwa orang itu harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena dia adalah raja segala raja. You know, I like the statement of David Livingstone. Saya suka dengan statement David Livingstone. If a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Kalau tugas dari seorang raja dunia itu dianggap satu kehormatan, bagaimana mungkin tugas dari sang raja surga itu diperhitungkan sebagai pengorbanan? I considered the highest honor for me to represent the King of Kings. Suatu kehormatan terbesar bagi saya kalau saya bisa mewakili raja di atas segala raja. You are the ambassador Anda adalah duta besar of the King of Kings. dari raja di atas segala raja. One assignment, Satu tugas Anda, deliver the message of the King. beritakan kabar dari sang raja. God wants you to tell all the people from Bali, Indonesia, one message. Sang raja itu cuma mau Anda memberitakan satu pesan dari Bali dan semua tempat. Be reconciled to God. Hendaklah engkau diperdamaikan dengan Tuhan. Because Jesus is coming again. Karena Yesus segera datang kembali. When the kingdom of God comes, Kalau raja itu datang, He will come as judge, King of Kings. dia akan datang sebagai hakim dan raja segala raja. Are you ready? Apakah kau siap? One of the most amazing story that really touched my heart Salah satu kisah yang menyentuh hati saya was the story of Kublai Khan. adalah kisah Kublai Khan. How many of you have heard of Kublai Khan? Berapa banyak yang pernah mendengar nama Kublai Khan? Kublai Khan at that time controlled the biggest land empire in the history of humanity. Pada saat itu Kublai Khan pernah menguasai wilayah yang terbesar yang pernah dikuasai seorang manusia. From the east, from China, part of India, all the way to the west. Dari timur, India bahkan China itu sampai ke barat. Kublai Khan was influenced by Marco Polo. Dia terinspirasi oleh Marco Polo. So he asked Marco Polo, Dia tanya kepada Marco Polo, you tell the Pope, beritahu Paus, send 100 missionaries kirimkan 100 misionari to my empire. ke kerajaanku. If you can convince me that Jesus, Christianity is better, I will convert, I will baptize, and all of Mongolia, China, we will all become Christian. Kalau engkau bisa meyakinkan aku bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan dan Raja, maka aku akan memerintahkan semua rakyatku bahkan pengawalku di Mongolia untuk ikut Yesus, dibaptis bahkan. Send me 100 Bible teachers. Kirim 100 guru Alkitab. How many did the Pope send? Berapa banyak yang dikirim oleh Paus? Very sad. Sangat menyedihkan. He sent 2, but the 2 never made it to Mongolia. Dia hanya kirim 2 orang, tapi 2 orang ini pun tidak pernah sampai Mongolia.
the greatest missed opportunity in the history of Christianity. Ini adalah satu peluang yang sangat besar yang pernah terlewatkan dalam kekristenan. The Buddhists came. Buddhis datang. Buddhist missionaries. Misionari Buddha. Today, if you look at Asia, Hari ini kalau Anda lihat China, Asia, Mongolia, the reason why this is a part of Asia is Buddhist, it's because we Christians, kenapa saat ini we Asia did not take didominasi oleh the Buddha? mission of God seriously. Karena waktu itu orang Kristen tidak menjawab tantangan untuk misionari. How many of you know what is this? Siapa yang tahu ini? What is this? Louder, louder. Lebih keras. How many of you know this is Coke? Raise your hand. Berapa banyak yang tahu bahwa ini Coca-Cola? Angkat tangan. You know, many people don't realize when Mr. Let's call him the president. Let me check his name. I want to make sure I give you the right story. Saya cek dulu supaya namanya nggak keliru. The name is Robert Woodruff. Namanya adalah Robert Woodruff. Woodruff. When he took over the presidency of Coca-Cola in 1923, Ketika dia ambil alih CEO presiden dari Coca-Cola tahun he 23, changed the whole culture and mindset of Coca-Cola. dia mengubah mindset di perusahaan Coca-Cola. Do you know what is his vision for Coca-Cola? Apa visinya untuk Coca-Cola? This is his mission. Ini misinya. A Coke within arm's reach of desire. Coca-Cola yang sejauh jangkauan tangan. He wanted Coke to be all over the world so that if anybody wants to drink Coke, they can drink Coke. Visinya adalah untuk menjadikan Coca-Cola begitu mudah didapatkan. Kalau orang kepingin minum, langsung ambil sejauh jangkauan tangan. In less than 100 years, Kurang dari 100 tahun, Coca-Cola is all over the world today. Coca-Cola ada di seluruh dunia sampai hari ini. Coca-Cola was the first multinational to put up a factory in China. Coca-Cola adalah perusahaan pertama yang menempatkan perusahaan di China. What is very sad Yang menyedihkan adalah is Jesus Christ, which is better than Coca-Cola, Yesus jauh lebih baik dari gave Coca-Cola. us a command Memberikan kita perintah 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu. Go into all the world, Pergi ke seluruh dunia. proclaim the gospel. Beritakan Injil keselamatan. But we have failed him miserably. Tapi kita gagal dengan menyedihkan. Christians have not taken the mission of God seriously. Orang Kristen tidak mengambil misi ini dengan serius. We are so comfortable within our own circle of comfort. Kita begitu nyaman dalam lingkungan kenyamanan kita masing-masing. You need to take the mission of Jesus seriously. Anda harus mengambil misi ini dengan Go serius. into all the world Pergi ke and seluruh make dunia. disciples of all the nations. Dan jadikan semua bangsa muridku. Today, after 2,000 years, Hari ini setelah 2000 tahun. very sad, Menyedihkan. 2 billion people 2 miliar orang do not know Jesus. masih belum kenal Yesus. I went to China a few months ago Beberapa bulan lalu saya ke China to bring my family to visit our ancestral home. untuk membawa keluarga kami tahu nenek moyang mereka. Rumah nenek moyang. Our ancestral home is in Fujian, Di Fujian, Yangchun. Yongchun. When I got there, I met the relatives of my father, grandfather. Sampai di sana kami ketemu dengan kerabat dari I saw Kakek saya. our old home. saya lihat rumah kami yang dulu. I invited all our relatives Saya undang semua kerabat and I talked to them about Jesus. dan saya kabarkan Yesus. But I was shocked. Saya shock. They look at me. Mereka lihat saya. They've never heard about Jesus. Mereka belum pernah dengar Yesus. I said, how can this be? Kok bisa? They have not heard. Mereka belum pernah. They don't know Mereka Jesus. nggak tahu Yesus. Because we Christians, Karena kita orang Kristen. we need to spread the gospel all over the world. Kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. If Coca-Cola Kalau Coca-Cola is just a drink hanya minuman to quench the thirst of people, untuk meredakan haus seseorang. we have Jesus Kita punya Yesus that will quench
yang bisa the meredakan, thirst of every human soul, menghilangkan rasa give them haus eternal setiap life, jiwa much better than Coke. dalam kekekalan yang lebih baik jauh daripada Coca-Cola. So as we close, Kita akan tutup, be motivated. termotivasi. Think of the reality of eternity. Realitas dari kekekalan, Jesus is coming again. Yesus segera datang. The reality of accountability to the Realita King of dari Kings. akuntabilitas tanggung jawab kepada Raja di atas segala raja. The reality of God's love for us. Realitas dari kasih Allah kepada kita. And the reality of your mission. Dan realita dari misi kita semua. You and I have a mission. Kita semua ada misi. Let's be faithful to the end. Mari kita setia sampai akhir. God bless. Tuhan memberkati.